Wis, mantap. Nah, nama ikan pepah ini. Mantul. Sukses. Mantap, mantap, Lanjut. mantap, mantap, mantap. Akhirnya strike juga dia. Coy. Mantap. Mantul. Mantul guys. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing lagi, teman. Udah lama ini nggak mancing di kali Way Terusan. Sekitar 2 bulan. Masih seperti biasa kita pakai umpan ombio ya namanya. Ini terbuat dari bahan tempe. Dasarnya tempe. Oke. Semoga aja langsung strike. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa ini? Wis. Wis. Wih. Lulu. Double strike, Tri. Tapi Pak Lahes karo Pak Sempadi. Double strike. Wah, masa ikan lahes sama Sempadi. Aneh ini. Mantap lah. Mantap. Sekali double nih. Double strike, guys. Aduh. Alhamdulillah. Strike pertama double. Guys. Oke, mantap. Lanjut. Strike guys. Wih, Tian. Oh, orang lawan. Wis, mantap. Kayak gini kita di seluruh di. Wis, wis. Mantap, strike guys. Wih. Wah. Wih. Alhamdulillah. Strike Dan guys. wis, mantap. Nah, nama ikan pepah ini. Mantul.
Mantap. Wis. Mantap guys. Abon guys. Wah, lawan. Wis. Sempadi. Akhirnya strike juga dia. Coy. Mantap. Mantul guys. Oke, lanjut. Guys. Strike coy, strike terus. Waduh, tempat saya ini diacak-acak. Sempadi. Mantap Pantesan coy, ngeyel. mantap Wih, coy. mantap guys. Sempadi nih. Oke, mantap. Lanjut. Kita track lagi guys. Double. Nonton lagi nih. Wish. Babon coy. Padi. Mantap guys. Pancing luruh nyantol kabeh.